بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راہو قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام سن 6 ہجری کو واقع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ والے دل سے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط و کتابت کے ذریعے یہ پیغام دیتے تھے کہ وہ کوفہ آئیں اور کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد 3 ذی الحج سن 6 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مائے اہل و خاندان روانہ ہوئے اور ادھر عبداللہ بن زیاد جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے بہت ساری فوج کو مامور کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اس بات کی کھوج لگائیں۔ اور عبداللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہ چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہوئے۔ وہاں پر یزیدی فوج کا ایک سپاہی عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن زیاد کا پیغام دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے عبداللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ پانی پر قبضہ کر لو اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا اور دوسرے دن یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلہ گاہ جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ دیر تک مبازرہ کی لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کی طرف سے ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں پر رسمتانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمد و جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک نوعمر بیٹے محمد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ غرض کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری و جانثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دی۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی و تن آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تنہا رہ گئے۔ خیمے میں عورتوں کے سوا صرف علی اوسط المعروف بازین العابدین جو بیمار تھے باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری و جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے کہ عمرو بن سعد اور شمر ذل جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جرت مند انسان نہیں دیکھا۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ تھی۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
रोशनी इसलिए मध्यम की कि शायद रोशनी की वजह से कोई जाने की हिम्मत न जुटा पाए। उनकी आसानी के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा किया होगा। कुछ देर बाद अपने बावफा भाई और साथी को कहा कि अब्बास रोशनी बढ़ा दो, यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन था ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम की शाम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से हजरत अब्बास अपने चंद अफराद के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए फरात से पानी का मशकीज़ा भर लाए थे। लेकिन आज 10 मुहर्रम को फौज कई गुना बढ़ चुकी थी। शिमर मलऊन रास्ते में हायल था। प्यासे बच्चों की डूबती चीखें और सिसकियां माहौल को पुरआशोब बना रही थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पानी का तकाजा किया। हालात और निस्बत का अंदाजा करें कि कौन सी हस्ती किस हस्ती से किस चीज का तकाजा कर रही है। यानी शहजादी सकीना अपने चचा अब्बास से पानी का सवाल कर रही है। वो चचा जिसको आसमान से तारे लाने का कहा जाए तो सितारे खुद उसके कदमों में आने को सादत समझे। उससे मांगा भी गया तो क्या, पानी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी सकीना और हजरत अली असगर के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशकीज़ा अपनी पोस्ट पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाजत से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन घात लगाए बैठे थे। अली ज़ारे की हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। यजीदी फौज को पीछे धकेलते और रौनते हुए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी तक पहुंच गए। आपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से खेमों की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे थे कि किसी तीर अंदाज ने एक तीर मशकीज़े पर मारा। पानी ज़ाय होने लगा। आपने अपने मौला का अलम नीचे नहीं किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने तलवार वाला हाथ मशकीज़े के पानी को ज़ाय होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया और परचम बुलंद रखा। तलवार हाथ में ना होने का फायदा उठाते हुए एक यजीदी सिपाही ने जो दरख्त की ओट में छुपा हुआ था, तलवार से एक जोरदार वार किया और जिस हाथ में अलम था वो बाजू शहीद कर दिया। हजरत अब्बास ने दर्द की शिद्दत के बावजूद अलम दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद तीर और मशकीज़े पर लगने पानी तेजी के साथ ज़ाय होने लगा। इसी असना में आपका दूसरे बाजू भी शहीद कर दिया गया। इस तरह से आपके दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, लेकिन आप हयात थे। शायद इसी निस्बत से आपको गाजी का लक़ब दिया जाता है। एक बदबख्त ने पीछे से आपके सर मुबारक पर बर्छी की ज़रब लगाई और आप शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई की शहादत का मंजर देखा होगा। एक तरफ 6 माह का अली असगर और 4 साला सकीना बिलक रही थी और बीबियों की सिसकियां थीं, और दूसरी तरफ आपके असहाब और भाई शहीद हो रहे होंगे और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों से ये सब क़यामत ख़ेज़ मंजर देख रहे थे। एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। लेकिन एक बात थी कि आपका एक सिपाही 20 यजीदियों को जहन्नम वासिल करके जामे शहादत नोश करता था। अजान हुई और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज़ी ज़ुहर शुरू हुई। यजीदी फौज ने नमाज के दौरान आप पर तीर बरसाए और तमाम असहाब को दौरान नमाज ही शहीद कर दिया। चंद अफराद जो अहले बैत से बच गए थे वो नमाज के बाद शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने असहाब और अहले बैत के लाशें इकट्ठे करते रहे। आपने अपने लख्त जिगर हजरत अली अकबर का लाशा उठाया, अपने भतीजे हजरत कासिम का लाशा उठाया और बावाज़े बुलंद फरमाया कि हुसैन गरीब हो गया। आपको करबला में मौजूद बीबियों की फिक्र थी, तभी आपने तमाम खैमे इस तरह लगवाए थे कि खवातीन के खैमे दरमियान में रहे। अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। उस वक्त भी आपको फिक्र थी कि आपके नाना की उम्मत जहन्नुम से बच जाए और आपका खून बहाकर गुनाह कबीरा का इर्तकाब न करे। आपने फरमाया कि मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और फातिमा का बेटा हूँ। क्यों मुझे कत्ल करके जहन्नम खरीदते हो? देखो ये 6 माह का बच्चा मेरा बेटा अली असगर प्यास से तड़प रहा है। जुल्म और गुनाह का रास्ता तर्क कर दो। आपने हजरत अली असगर को अपने बाजू में लेकर हवा में बुलंद किया, तभी एक 2 मुंह वाला तीर हजरत अली असगर के हलक में लगा और सूखा गला खून से तर हो गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ असर की नियत बांधी। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मुंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं करते थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला करने की जुर्रत जुटा पाए
और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तीरों की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं था। यजीदी बदबख्तों को शायद मालूम ही नहीं है कि ये अली ज़ादा है, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी जब नमाज में मशगूल होते थे तो इस कदर खुदा की याद में डूब जाते थे कि तकलीफ का भी अंदाजा नहीं होता था। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सजदे में गए तो शिमर मलऊन ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पर बुलंद किया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सारा मंजर देख रही थी। खैमों से बीबियों के रोने की आवाजें आईं तो यजीदी फौज ने खैमों को आग लगा दी। खवातीन सरों से दुपट्टे छीन लिए और सबको कैदी बनाकर यजीद के दरबार में पेश किया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उस वक्त शदीद अलील थे अपने कंधों पर सवार करके करबला से शाम तक का सफर बेड़ियों में तय किया। बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में एक यादगार खुतबा दिया। आपने यजीद को कहा कि तू सारी ताकत भी लगा तो नामुराद ही रहेगा, तू मेरे नाना के दीन को नहीं मिटा सकेगा, इस्लाम और हमारा नाम क़यामत तक रहेगा। और ऐसा ही हुआ। आज यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है और शहीद करबला के मज़ारात 1400 साल बाद भी आबाद हैं और इस्लाम के नाम लेवा पूरी दुनिया में मौजूद है। नवासे रसूल को मैदान करबला में भूखा प्यासा रखकर किस बेदर्दी से शहीद करके उनके सर की बेहुरमती की गई, ये तारीख इस्लाम की पहली और बदतरीन मिसाल है। यजीद की खलीफा नामजदगी यकीनन गुनाह कबीरा थी। बातिल कुव्वतों के सामने सरनेगू मां होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हक व इंसाफ के असूलों की बालादस्ती और खुदा की हाकमियत का परचम बुलंद किया और इस्लामी रिवायात की लाज रखी। आपकी कुर्बानी हक व बातिल के दरमियान वो वाज़े लाइन है जो क़यामत तक हक वालों की रहनुमाई और सब्र की तलकीन करती रहेगी। तो दोस्तों, ये था वो अलमनाक वाक़या और बहुत बड़ा सानेहा जो तमाम उम्मत मुसलमा के दिलों को दुख और दर्द से चूर कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसा दीन का जज्बा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।